लीना ने जब जब ये तहरीर लिखी होंगी, मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने उस दर्द को अपने ऊपर तारी किया होगा, वो उस कर्ब से, उस तकलीफ से खुद गुजरी होंगी, उन्होंने वो सब कुछ अपनी जात पर महसूस किया होगा जो हर उस फर्द के साथ गुजरा, किसी भी हादसे या सानहे का जिसने सामना किया। धनक का 8वां रंग, इस नाम से सामने आने वाली किताब हमारी बहुत प्यारी दोस्त लीना हाशिर की है। लीना हाशिर कौन है, ये किताब क्या है और इस किताब में ऐसा क्या है कि जिसका आज मैं आपको तारुफ करा रही हूँ। तो जनाब लीना हाशिर इंसानी जज्बात, एहसासात और कैफियत को, ख़ास तौर पर वो जो दुख से जन्म लें और ख़ास तौर पर वो जो इंसान के दिल की गहराइयों से सामने आए, तो उन तमाम कैफियत को और बेबसी, लाचारी, बेकसी और वो तमाम तबकात जिनकी आवाज़ कभी उभरती नहीं और जिनको खास तौर पर हाशिए से बाहर धकेल दिया जाता है, समाज के वो तमाम नजरअंदाज किए जाने वाले किरदार जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिनकी बात कोई नहीं करता और जिनके दुख कोई नहीं समझता, उन तमाम कैफियत को अपने लफ्जों से, अपने इजहार की बेपनाह सलाहियत के साथ सामने लाने वाली लीना हाशिर, उनकी किताब धनक का 8वां रंग, जिसका आज मैं आपको तारुफ कराने लगी हूँ। लीना कौन है? लीना कॉलम निगार हैं, लीना अफसाने भी लिखती हैं, लीना दरअसल कहानियां लिखती हैं उन तमाम लोगों की जिनके दुख, दर्द, बेकसी, बेबसी, हालात, बेचारगी और दर्द मंजर पर आने से कबल ही जिन्हें धकेल दिया जाता है, जिन्हें छुपा दिया जाता है, जिनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, तो उन तमाम चीजों को, उन तमाम वाकयात को अपने लफ्जों के जरिए एक कॉलम की शक्ल में, एक कहानी की शक्ल में, एक अफसाने की शक्ल में हम तक पहुंचाने वाली लीना है। और उनकी किताब धनक का 8वां रंग दरअसल उनके उन तमाम कॉलम्स का, उन तमाम कहानियों का और उन तमाम चीजों का मजमुआ है, उस दर्द का, उस एहसास का कि जो उन्होंने खुद महसूस किया, लोगों पर जो कुछ गुजरती है, दर्द के मारों का जो हाल होता है, जो उनके बेबसी की कैफियत उन पर रकम होती है, उसको लीना ने अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया और इस किताब की शक्ल में हम तक पहुंचाया। किताब को बुक कॉर्नर जेलम ने हाल ही में शाया किया है। किताब की उम्दा तबात देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी ही जमालियाती ज़ौक़ के साथ इसको पब्लिश किया गया है। तो बहुत से लोगों की इस पर आरा मौजूद है, मशाहिर की आरा है और लीना का क्योंकि एक तारुफ अनवर मसूद साहब की बेटी होने का है, अनवर मसूद साहब जो हमारे बड़े ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, ताहम मैं ये समझती हूँ कि लीना ने अपनी पहचान खुद बनाई है। मारूफ शख्सियत की औलाद होना, उस तारुफ के जरिए शोहरत पाने से ज्यादा अहम बात यह है कि वो शख्सियत जो आपकी पहचान है, उसकी पहचान के सामने आपकी अपनी पहचान क्या है। तो मैं समझती हूँ कि लीना ने अपनी एक खुद पहचान रकम की। ये पहचान अगरचे उनका फख्र है, ताहम उनकी अपनी एक मुनफरिद पहचान है जो उनके कॉलम्स हैं और उनकी कहानियां, उनकी तहरीर, उनकी एक ऐसी पहचान हमारे सामने लाती हैं कि जिसमें दर्द, तकलीफ और बेबसी, इंसान की वो तमाम कैफियत जिनको लिखने में हर एक को तामुल होता है। और जाहिर है ऐसी चीजों को लिखने से कबल क्योंकि आपको खुद उस तकलीफ से गुजरना होता है, लीना ने जब जब ये तहरीर लिखी होंगी, मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने उस दर्द को अपने ऊपर तारी किया होगा, वो उस कर्ब से, उस तकलीफ से खुद गुजरी होंगी, उन्होंने वो सब कुछ अपनी जात पर महसूस किया होगा जो हर उस फर्द के साथ गुजरा, किसी भी हादसे या सानहे का जिसने सामना किया। ये किताब जिसमें कुछ फकाहिया तहरीर भी हैं, कुछ मज़ाहिया भी हैं, कुछ तंजिया भी हैं, लेकिन ज्यादातर दर्द और बेबसी का इजहार करती हैं। कुछ तहरीरों पर बात करते हैं और लीना का खास तौर पर हवाला उस उनके खत का है कि जो उन्होंने ख्वाजा सरा के नाम लिखा और जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा गया और जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे काम होते हुए भी अपने इर्द गिर्द नजर आए जो ख्वाजा सरा उनकी बेहतरी के लिए थे। हमारे समाज के वो लोग जिनको ठुकरा दिया जाता है, जिनको रद्द किया जाता है, जिनको पसंद नहीं किया जाता है, जिनको कबूल नहीं किया जाता, तो उनके बारे में लिखना और उनके बारे में लिखने में पहल करना ये लीना का खासा था कि उन्होंने उस तबके की आवाज लोगों के सामने रखी, उनकी वो बेबसी और वो बेकसी सामने रखी, उनकी तकलीफ को सामने रखा, सहा, महसूस किया और लोगों के सामने रखा, जिसके बाद
ان کے فلاح کے لیے بہت کچھ کیا گیا، ملتان میں ان کے لیے اسکول بنایا گیا، لاہور میں بھی ممکن ہے ان کے لیے جلد ہی کچھ اقدامات ایسے فلاحی کیے جائیں، تو اس سب کا کریڈٹ تو بہرحال لینا کو جاتا ہے۔ ان کی کچھ تحریر ہیں، ان کے اسلوب کو، جس کو میں کہوں گی کہ ایک درد بھرا، ایک سوز بھرا اسلوب ہے، تو اس اسلوب کے کچھ حصے ہیں جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کتاب کے حوالے سے۔ تو بہرحال دھنک کا 8واں رنگ کیا ہے؟ دھنک کا 8واں رنگ دراصل لینا کی اس کھلکھلاتی اور کھنکتی ہنسی کا ہے، یا اس خالص جذبے کا ہے جو وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ کے اپنی تحریروں میں بیان کرتی ہیں۔ تو ان کالمز کے مختلف موضوعات ہیں جن میں انہوں نے 16 دسمبر کے اس دردناک واقعے کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے، اس بچے کا بھی احوال لکھا ہے جو اس حادثے میں اپنی ماں سے جدا ہوا، اور اس کرب کو اس کی ماں نے کیسے سہا، تو ان ماؤں کے جذبات اور احساسات، خود اس بچے کے جو اس حادثے کا شکار ہوا تو اس نے کیا اس وقت محسوس کیا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں بھی لینا کی ان تحریر میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، کہاں، کس جگہ، کس بچی کے ساتھ یا کس بچے کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کون سا ایسا واقعہ تھا جو رپورٹ ہوا اور جس کو لینا نے اپنی تحریر کا حصہ نہ بنایا ہو۔ تو خیر بہت سے درد آپ کو یہاں پر یکجا ملیں گے۔ اب ایک خط دیکھیے کہ جس میں اس بچے کا احوال ہے کہ جو اسکول گیا لیکن واپس نہ آیا، تو اس کے لیے اس کی ماں کیسے لکھتی ہے، کیسے ذکر کرتی ہے۔ ہر اتوار کے دن تمہارا چھوٹا بھائی تمہارا انتظار کرتا ہے، سب سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے بھائی میرے لیے چاکلیٹ لائیں گے، بار بار اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرتا ہے کہ شاید بھائی نے چاکلیٹ چھپا کر رکھ دی ہو، تمہارے کمرے کے دروازے سے جھانک جھانک کر تمہیں تلاش کرتا ہے، تمہارے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کسی طرح ممکن ہے کہ نہ بھائی آیا اور نہ ہی اس کی چاکلیٹ کا کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہم سب گھر والوں کی تصاویر بنا بنا کر اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تم آؤ گے۔ اس کے خیال میں تمہارے ابا آفس سے آنے کے بعد سیدھا تمہارے کمرے میں جا کر اس لیے دارو قطار روتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے انہیں کام ختم نہ کرنے پر ڈانٹا ہوگا۔ کل رات اس نے معصوم سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، تب اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اب تمہارے لیے بھائی چاکلیٹ نہیں لائیں گے، اب تمہارا بھائی کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بہت رویا اور یہ کہتے کہتے سو گیا کہ بھائی سے کہو کہ آ جائے، میں اب کبھی بھی ان سے چاکلیٹ نہیں مانگوں گا۔ تو خیر ایسے بہت سے درد ہیں 16 دسمبر کے حادثے میں جانے والے بچوں کے حوالے سے۔ ایک اور درد بھری تحریر ہے جو ایک ماں کے دکھتے دل کی ایک بپتا ہے۔ میری جان میرے لاڈلے، میں اپنے آنچل سے تمہاری تصویر پر پڑی گرد کو کئی بار صاف کرتی ہوں، تم خود تو منو مٹی تلے سو گئے ہو، پر تمہاری تصویر پر مٹی کی گرد بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے زور زور سے تمہارے نام کو پکارتی ہوں، پر مجھے اپنی ہی آواز کی بازگشت کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ایک بار، صرف ایک بار لوٹ آؤ کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دل بھر کے پیار کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ ماں مجھے بھوک نہیں ہے، میرا یونیفارم کہاں ہے، میں نے کل میز کے پاس جوتے رکھے تھے، کس نے اٹھائے ہیں، میری کاپی کہاں ہے، میں آج لنچ نہیں لے کر جاؤں گا، ماں آج میری پسند کا کھانا پکاؤ نا، ماں مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آج اسکول نہیں جانا۔ اب یہ جملے مجھ سے کوئی نہیں بولتا۔ میں کاش کی دنیا میں جا کر زار و قطار روتی ہوں اور کہتی ہوں کاش تمہاری زندگی میں وہ دن نہ آتا، کاش تمہاری جگہ میں اس دنیا سے چلی جاتی، کاش تم دروازہ کھولو، میرے سینے سے لگ کر میرے چہرے پر بوسہ دو، کاش تم مجھ سے کہو کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری پسند کا کھانا بنا دو۔ میری آرزو ہے کاش تمہاری اسکول نہ جانے کی چھوٹی سی خواہش میں پوری کر دیتی۔ تمہیں غور کے حوالے کرنے کے بعد میرا وجود بھی زندہ درگور ہو گیا ہے۔ میں تمہارے دوستوں میں تمہیں تلاش کرتی ہوں، انہیں پیار کرتی ہوں، جھولی پھیلا پھیلا کر ان کی لمبی زندگی کی دعائیں دیتی ہوں اور اپنی تڑپتی ہوئی ممتا کو تسلی دیتی ہوں۔ تو کیسا درد ہے، کیسی رقت ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ کہ جہاں 30 من گندم کے بدلے ایک پنچایتی فیصلہ کورٹ ہوا، اور ایسے واقعات کا جن کا ہماری میڈیا، ہماری سوسائٹی میں تذکرہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، تو اس واقعے کو انہوں نے، لینا نے کیسے تحریر کیا ہے۔ تو ایک کہانی کی شکل میں ذرا دیکھیے کہ مگر باپ کی کہہ رہی تھی بات کہاں گوارا کرتی کہ اس کی بیٹی کی انمول عزت کے دام لگائے جائیں، اور وہ بھی گندم کے دانوں کی صورت۔ باپ کا سر انکار میں کیا ہلا، قیامت ہی آ گئی۔ حکومت دولی کو بغاوت سمجھا گیا اور علاقہ بدری کا حکم جاری ہو گیا۔ گندم واپس اٹھانے کے لیے ابھی کا، جبکہ اچھی آپا اور اس کے گھر والوں کو علاقہ بدر کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا۔ ننھی گندم کی بوریوں کے پاس کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور 30 من گندم کی واپسی پر حیران تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کاش یہ گندم اس کے ابا کو مل جاتی تو روز تازہ روٹی تو کھاتے۔ ابھی اس سوچ سے باہر بھی نہ نکل پائی تھی کہ وہی آدمی جو اچھی آپا کو لے کر گئے تھے ان بوریوں کو واپس ڈالنے کے لیے لپکے۔
एक ने नन्ही की हसरत भरी निगाहों को भांप लिया और उससे पूछा, गंदुम चाहिए? नन्ही ने मासूमियत में सर हिला दिया। अलग सुबह जब अच्छी आपा ने इलाका छोड़ने के लिए दरवाजा खोला तो नन्ही के घर के बाहर 30 मन गंदुम के साथ खून में लथपथ नन्ही की लाश पड़ी थी। पसनविश्त, ये अफसाना नहीं, कुछ मुद्दत कबल इज्जत के बदले 30 मन गंदुम का पंचायती फैसला मुल्की मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लेकिन सियासत के शोर शराबे में कहीं गुम हो गया। तो पाकिस्तानी सियासत के शोर शराबे में ऐसी कई कहानियां जो गुम हो जाती हैं, उन्हें लीना लिखना नहीं भूलती। अपनी कौम की बदनसीबी पर एक जगह वो लिखती हैं कि हमारी कौम की बदनसीबी देखिए कि उसकी तरक्की की राह में दूर तलक बैरियर ही बैरियर लगे हुए हैं। लोड शेडिंग के आगे हुकूमती एहलकारों के मफाद के बैरियर, तालीम के आगे जहालत के बैरियर, जरूरियात जिंदगी के आगे भूख नंग अफलास के बैरियर, मुल्क की तरक्की के आगे करप्शन के बैरियर, इंसाफ के आगे बेइंसाफी के बैरियर, मुल्की मफादात के आगे जाती मफादात के बैरियर। अगर सड़क पर रुकावटें लगाने का मकसद अवाम की जान की हिफाजत मकसूद है तो हमारी दिली तमन्ना है कि इक्तदार में बैठे हुए लोगों की इसी तरह हिफाजत की जाए। हर मोड़ पर इससे भी कहीं ज्यादा बैरियर लगाए जाए और बार बार रोककर ये बार बार कराया जाए कि हिफाजत आपकी और फर्ज हमारा। इसी तरह लीना ने अपनी जाती जिंदगी के कुछ गोशे, दर्द भरे गोशे भी यहाँ हमारे सामने रख दिए हैं कि जैसे जब उनकी वालदा साहिबा की डेथ हुई तो उस वक्त अनवर मसूद साहब और वो तमाम खानदान के लोग जिस तकलीफ से गुजरे उसका अहवाल भी यहाँ दर्ज है। और उससे कबल अनवर मसूद साहब की जिंदगी के कुछ गोशे हैं जो यहाँ उन्होंने बेनकाब किए हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि हंसने हंसाने वाले अनवर मसूद अपने दिल में बहुत दुख समेटे हुए हैं। अनगिनत दुख थे जिनसे उनका वजूद सुलगता था और ये गम उनकी जात तक महदूद न थे। उन्होंने जमाने के दुखों को भी अपने अंदर समेटा। इन्हीं गमों ने उनके दिल को जलाकर राख किया। फिर इसी राख में अपने आंसू टपकाकर कलम की नोक से उन्होंने मजाह लिखने का आगाज किया। अब वो अनवर मसूद जो हमें हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, उनके अंदर उनकी जात में कितना दर्द भरा है। तो उनकी बेटी किस तरह से उनके बारे में लिखती हैं। वो जमाने की नाहमवारियों को इस अंदाज से अपने शेर में पिरोते हैं कि जैसे सुई से मोती को लिबास में पिरोया जाता है। निशान किसी को नजर नहीं आते, सिर्फ खूबसूरती दिखाई देती है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए अक्सर अपने दिल को जख्मी कर जाते हैं। उनके कहकहों की गूंज में मुझे अक्सर दुखों की सरगोशियां सुनाई देती हैं। खुशी और गम उनके अंदर बैठे वो बच्चे हैं जो उनके जज्बात को इस ढंग से बयान करते हैं कि जब भी बज़्म में उनको दावत कलाम दी जाती है तो लोग इसी शशोपंज में रहते हैं कि अब उनके चेहरों पे मुस्कुराहट का रंग बिखरेगा या फिर वो गमों की चादर ओढ़े अपने घरों को लौट जाएंगे। तो अनवर मसूद साहब की शायरी में मजाह के साथ साथ जिस दर्द का और जिस सोज और गुदास का जिक्र है, तो इस पर उन्होंने थोड़ी सी बात यहाँ पर की है। उनकी वालदा के जाने के बाद वो जो एक दुख भरा लम्हा है वो किस तरह उनके अंदर ठहर गया, उस हवाले से कुछ चीजें उन्होंने यहाँ बड़े ही दर्दनाक पैराए में रकम की हैं। अब्बू ना जाने, अम्मी ने दुनिया सोचते वक्त क्यों नहीं सोचा कि आप उनके बगैर बहुत परेशान हो जाएंगे। काश आपने उस दिन अम्मी से ये वादा ले लिया होता कि सिद्दीका तुम मुझसे वादा करो तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, पर आप अक्सर अहम काम भूल जाते हैं, इसीलिए ये वादा लेना भी भूल गए। अब्बू एक बात बताना भूल गई, जब आखिरी दिन अम्मी से बात हुई तो अम्मी का नंबर नहीं मिल रहा था। तब मैंने आपके नंबर पर फोन करके अम्मी से बात की थी। अम्मी को कहा आपका नंबर ही नहीं मिलता, तो पता है अम्मी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बस आज से अब्बू के मोबाइल पर ही फोन किया करो। उसके दिन के बाद से अम्मी ने अपना फोन नहीं उठाया। मैं बारहा उनके फोन को डायल करने की कोशिश करती हूँ मगर अम्मी की आवाज सुनाई नहीं देती। तो इंसान की अंदर दर्द कैसे ठहर जाते हैं उसका अहवाल उन्होंने बड़े अच्छे से रकम किया है। ये तमाम कॉलम्स दरअसल एक ऐसी सतरंगी किताब की सूरत में ढल जाते हैं जो लीना की तहरीर के मौज़ूआत हैं। ये मौज़ूआत का तनव्वुह ही है जो इसे 7 रंग देता है और इन 7 रंगों से मुज़य्यन धनक का 8वां रंग दरअसल लीना के उस दर्द का रंग है, उस खुलूस का रंग है, उस एहसास का रंग है जो इन कॉलम्स का खासा है। तो बहरहाल किताब जरूर पढ़िए, बहुत खूबसूरत किताब है। बुक कॉर्नर ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बड़े ही उम्दा तबात के साथ इसको शाया किया है। पढ़ने वाली किताब है। आपका बहुत शुक्रिया।